सर खेलों के 1000 सहूलियात प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये इस मंसूबे का आगाज़ कैसे किया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सूबाई हुकूमत ने स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के तहत एक ADP स्कीम अप्रूव कराई थी जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज इन खैबर पख्तूनख्वा। ये 5 साल का प्रोजेक्ट था और इसका जो तखमीनी लागत था वो 5.5 बिलियन था, मतलब 5.5 अरब इसका तखमीनी लागत था और इसका जो कंप्लीशन टाइम था वो जून 2023 है। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि हमने स्पोर्ट्स कल्चर को, स्पोर्ट्स जितना भी डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे और सॉफ्ट साइड पे खेलों के हवाले से हमने स्ट्रक्चर को पूरे खैबर पख्तूनख्वा के 1008 यूनियन कौंसलों में हमने उसको पहुंचाना था। तो बुनियादी तौर पर ये 1000 खेलों का जो स्कीम था इसका ये था कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पे कोई ऐसी प्लेइंग फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे हमारे यूथ और जो हमारे प्लेयर वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो इसी सिलसिले में फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये स्कीम अप्रूव हुई और ये स्पोर्ट्स ऑफ डायरेक्टरेट इसको रन करे। हमारे जो डीजी साहब स्पोर्ट्स से होने से इंचार्ज महमूद खान साहब इसके ओवरऑल सुपरविजन कर रहे हैं। सर किन किन अजला में इस वक्त ये स्कीमें जारी है और क्या कोई नई गेम्स जो है इनकी इंक्लूड की गई है, इनके लिए कोई सहूलियात शुरू की गई हैं? पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला के साथ तकरीबन 35 ज़िलों में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसने 33 ज़िलों का दौरा किया हुआ है और उसमें करंटली 28 ज़िलों में काम जारी है। चतराल से लेके टांग तक जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से उसमें हमने मुख्तलिफ स्कीम्स अप्रूव कराई है। अभी तक करंटली टोटल 215 स्कीम्स अप्रूव हुई है जिसमें आप पोलो ग्राउंड्स शामिल कर सकते हैं। चतराल में फुटबॉल ग्राउंड है, हमारे बैडमिंटन हॉल्स है, इसमें हमारे स्क्वाश कोर्ट की रिहेबिलिटेशन है, इसमें हमारे साथ वॉकिंग ट्रैक्स है, इसमें हमारे साथ पीओ फ्लोरिंग है, इसमें हमारे साथ बैडमिंटन हॉल्स है, इसमें हमारे साथ क्रिकेट एकेडमी है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 18 क्रिकेट एकेडमीज अप्रूव हो चुके हैं और उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा क्रिकेट एकेडमीज तैयार है जिसमें डिस्ट्रिक्ट खैबर हमारे साथ शामिल है, डिस्ट्रिक्ट चारसदा है, उसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सवाब भी है और इसके अलावा और बहुत से सारे ज़िलों में हमारे क्रिकेट एकेडमीज पे काम जारी है। इसी तरह हमारे साथ बैडमिंटन हॉल है, तकरीबन 25 बैडमिंटन हॉल है जिसमें हमारे साथ नए बैडमिंटन हॉल भी है और उसके अलावा रिहेबिलिटेशन भी है। स्क्वाश कोर्ट के हवाले से भी हमने काम किया, स्क्वाश कोर्ट्स की हमने रिहेबिलिटेशन की, कम्यूनिटी स्टेडियम में जो हमारा स्क्वाश कोर्ट है इसकी हमने रिहेबिलिटेशन की। इसके अलावा अगर आप बुनियर के साइड पे चले जाए तो बुनियर में हमने 4-5 बहुत बड़े ग्राउंड्स बनाए हैं और मजे की बात है कि वहाँ पे जो आपके रिवायती गेम्स होते रहते हैं, कबड्डी के गेम्स, तो उसमें हमारे साथ कबड्डी का भी ग्राउंड है। इसके अलावा अगर आप लेकिन मरवत साइड पे चले जाए तो उसमें हमने मल्टीपर्पज़ प्ले ग्राउंड इस किस्म के बनाए हुए जिसमें फुटबॉल भी होते हैं, वॉलीबॉल भी होते हैं, क्रिकेट भी हो सकती है। और इसके अलावा जो कबायली अजला के साइड पे है तो उसमें हमारे वॉलीबॉल कोर्स जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि कबाइल में जितने भी इवनिंग टाइम में होते हैं सारे कबाइल के लोग, मशरान, वहाँ के प्लेयर्स फुटबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल कोर्स में वहाँ पे जमा होते हैं। तो ये चतराल से लेके टांग तक जितनी भी हमारी स्कीमें जारी, इसमें अभी तक हमारी तकरीबन 110 स्कीम्स कंप्लीट हो चुकी है और सूबाई हुकूमत से हमें जो सालाना बजट मिलता है उसी के मुताबिक हम साल के आखिर तक हमारी ये कोशिश होती है कि जितना भी हमारा डेवलपमेंटल का हो वो आली क्वालिटी का हो, उसकी क्वांटिटी कंप्लीट हो, मयार पे किसी किस्म का समझौता नहीं हो। और इसमें जो सबसे बड़ी मजे की बात है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स वेन्यूज डेवलप हो रहे वो सारे नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, जिसमें चाहे हमारे स्क्वाश कोर्ट हो चाहे हमारे बैडमिंटन हॉल्स हो, वो सारे इसमें इंक्लूड है। इसमें एक नई चीज़ हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं वो ये कि हमारे सेक्टर स्पोर्ट्स से अभी मजीद साहब ने एक आइडिया दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट एवर जो क्लाइंबिंग वॉल है वो हमने यहाँ पे अप्रूव कराया था। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने 9 क्लाइंबिंग वॉल्स बनाने थे। उसकी ज़रूरत बुनियादी तौर पर इस वजह से पड़ी थी कि जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस होती थी क्लाइंबिंग वॉल्स की, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हमारे साथ उसके प्लेयर्स नहीं थे और लोकल कम्युनिटी और लोकल सतह पे उसकी ज़रूरत थी हमें। तो वो खैबर पख्तूनख्वा का पहला जो क्लाइंबिंग वॉल था वो हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारा मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम है पिशावर सदर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे हमने क्लाइंबिंग वॉल बनाया था, कंप्लीट किया था और अप्रैल 2021 में चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर काज़िम मियां साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। उसके बाद क्लाइंबिंग वॉल जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो 7 डिवीजन के सतह पे होंगे उसमें हमारे साथ मारदान है, स्वात है, इब्टाबाद है, कुहाट है, बनो है और इसके अलावा मजीद भी इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में फिर जब हमें मजीद फंड्स एलोकेट होंगे तो उसी हिसाब से हम इन गेमों को भी प्रमोट करेंगे।
سر جو نئے مرض اضلاع ہے آپ کے منصوبے میں بالکل اگنور ہے، کیا وجہ ہے؟ یا آپ ان کے لیے فنڈ نہیں ہے، یا جس وقت یہ پروجیکٹ بنایا تھا اس میں ان پہ انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں، ہمارے جو مرج ایریا میں اس میں ڈسٹرکٹ لیول میں ہمارے کرنٹلی 11 اسکیمز اپروو ہو چکی ہے. اس 11 اسکیموں میں 5 اسکیموں کی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور بھی ہو چکی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ خیبر کا جو لڈی کوتل گراؤنڈ ہے اس کی وہاں پہ کم سے کم جو پلیئرس کے علاوہ جو لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے وہ کم سے 15 سے 20 ہزار ہے. تو ہمارا جو فٹ بال گراؤنڈ تھا وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لنڈی کوتل میں. اس کے علاوہ ہمارے اس کے ساتھ ہمارا فٹ سال گراؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لنڈی کوتل میں حمزہ بابا پارک ہے جس میں ہم نے 3 فیسلٹیز ڈیولپ کرائی تھی. اس میں کرکٹ اکیڈمی ہے اور اس میں ہمارا باسکٹ بال کورٹ ہے, اس میں ہمارا والی بال کورٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا لوی شالمان میں کرکٹ گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے, بہت خوبصورت گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے جس میں صرف ڈسٹرکٹ خیبر کے کم سے کم 72 ٹیمز ایسی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نیچے لوور دوسری تحصیل کا جمرود ہے وہاں پہ دیکھتے کٹیا خیل کرکٹ اکیڈمی ہماری بن بھی چکی ہے, اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے, اس کا PC4 بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کی ہینڈنگ ٹیکنگ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ باقی جو اسکیمز ہے تحصیل باڑہ میں تو وہ بھی انڈر ایگزیکیوشن ہے. کرکٹ اکیڈمی ہے, مارشل آرٹ ایریناز ہے, اس میں ہمارے ساتھ لوگوں نے زمینیں فری دی ہوئی, اس میں باقاعدہ ٹرانسفر ہوئی. تو اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ خیبر کے علاوہ ہم نے پھر ڈسٹرکٹ مومن وزٹ کیا تھا. تو ڈسٹرکٹ مومن میں بھی ہمارے 2-3 اسکیمیں ہیں, 2 کرکٹ اکیڈمیز جو ہے وہ ڈیو فار کمپلیشن. باقی اسکیمز بالکل تیار ہے, اس کی PC1 بھی تیار ہے, لیکن گیا اس کا جو ہم جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم مزید فنڈس کا ویٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں فنڈس ایلوکیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. سر کیا کہیں گے اسکیم آپ کی 1000 تھی ایک دم پھر مطلب سلو کر دی گئی کام, کیا اس کی کیا کوئی فنڈنگ کی کا مسئلہ ہے یا کیا؟ اصل میں اس میں 2 فیکٹرز انوالو تھے. ایک تو پچھلے سال جب ہمیں ایلوکیشن ہوئی تھی تو انفارچونیٹلی مارچ میں کووڈ آ گیا تھا. تو کووڈ کی وجہ سے مارچ سے لے کے جون تک جتنا بھی تعمیراتی کام تھا نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں وہ تعمیراتی کام بند تھا. تو جو ایلوکیشن ہوئی تھی اس کے آدھے جو فنڈز ہوتے کیونکہ 30 جون جو فائنینشیل کیلنڈر ہوتے اس پہ باقی پیسے سرنڈر ہو جاتے. نیکسٹ فائنینشیل ایئر جب شروع ہو گیا تھا تو پچھلے سال پھر پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا انیشیل سٹیج میں کہ بھی آپ ڈیولپمنٹل کام پہ جو تعمیراتی کام ہو رہے پورے پاکستان آپ اس پہ کام شروع کر دیں. اس کے بعد جو پھر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے 1000 یہ پلینگ فیسلٹیز کا, تو اس نے باقی ڈسٹرکٹس کا وزٹ کیا, اس کی PC1 بنائی اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیتا. تو جو اس سال جو ابھی 30 جون 2021 گزرا ہے اس میں جتنی ایلوکیشن ہمیں ہوئی تھی 331 ملین, تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ ساری ایلوکیشن ہم نے یوٹیلائز کی ہے. اس کی فنڈنگ جتنی بھی ہمیں اس کو ہم نے 100% یوٹیلائز کیا. اور اسی وجہ سے صرف 1000 نہیں بلکہ ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس کی جتنے باقی بھی پروجیکٹس ہیں جس میں بابنیاز شامل ہے, جس میں حیدرآباد کرکٹ گراؤنڈ شامل ہے, مزید بڑے اسکیمز آ رہے ہیں. تو وہ جتنی بھی ایلوکیشن ہوئی تھی وہ 30 جون تک ہم نے ساری یوٹیلائز کی تھی. اور اسی بنا پہ پروونشل گورنمنٹ نے جو اسپورٹس ڈائریکٹریٹ کی جو فنڈنگ تھی وہ ڈبل کر دی تھی. پچھلے سال کی جو ایلوکیشن تھی میرے خیال سے 2.5 بلین تھی, وہ اس سال 4 بلین ہو گئی ہے. تھینک یو سر. ویلکم.